سلام ጥዕና ሃበልና ፍትዋትን ክብራትን ቤተሰብ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ንዕለተ ሶኒ 24 ጥቅምቲ 2018 ዓ.ም ዝተዋለዱ ሓደሽትን እዋናውን ዛዕባታት ሒዝና ልኩም ቀሪብና ኣለና ሓበራዊ ጻንሒዝኩም ሰናካውን ብምዕዳም ናብ ዘርዘራቶም ተሰጋጊርና ዝኽሪ 50 ዓመት ምጅማር ጆኖሳይድ ወራር ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምውን ልሂቃን ኣምሓራ ከይረሳዕ ከይድገም ብዝብል ቴማ ብተጋሩ ይዝከር ኣሎ ተጋሩ ኣጋይሽ ጽምዶ ድማ ኣስመራ ኣትዮም ኣለዉ بتزامد حواريتا تجارو ጎስቲ ጽምዶ በወገን ኤርትራ ዝተፈጸመ ጌጋ ክርም ሓቲቶም ኣዘራራቢ ጉዳይ ጽምዶ ሎምውን ቀጽሉሎም ብኻሊ ዜና ዕጡቆም ሓራፋኖ ጀነራል ምግበይ ኃይለ ምላሽ ሂቦም ናይም ሓራፋኖ ዘውጽዎ ሓዱሽ ማኒፌስቶ ንትግራይ ናይ ሞትን ሄትን ማእኸል ገይሩ ኣቐሚጡሎም ብኻሊ ዜና ትግራይ ኣብ ትግራይ ብዘለና ትሽየጠላ ክብል ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝርከቡ ኣይተጎዲፋይ ጥላሁን ተዛሪቦም ንዓይ ዘስገአኒ ግን ብልጽግና ይኮነን ደፍተር نعي نسقني أحد العتق يكوني أحد خلنا نزلنا يرسقنا وكل يكوني نجيتها شو نيت أروع يكوني نعي رأت خلني أتقرأ يقوله قرأ كامل قرأ تورا رياض الله أنا سيترفوا هم ده كنا قصدنا نقدر كيروحوز قبريو يدا من مشكلات هذه شيء أمبر تقرأ شيء رياض الله بخالي حواريتا سلطان يخلن زبالة حد العلواي مرحنة تقرأي حدش تولدون قدمتكم متوحاتيكم دياسبورا إثيوبيا هاجروم إثيوبيا ناوكينات كيت ملس زقام سلف جميرهم الله قبطي يابل على إثيوبيا حنا كم تفدد ما فليت ألام نزيعتهم كالو تاقد استمع بالتاتن تقرأي برودكاست سيرفيس ساعات ككافلكم يو مسانات صنحتها بقدامنت زخري 50 ዓመት مجمار جنوسايد ወራር ኢትዮጵያን ኤርትራን ከምውን ልሂቃን ኣምሓራ ከይርሳዕ ከይድገም ብዝብል ቴማ ብተጋሩ ይዝከረሎም ብኻሊ ወገን ጎረባብታ ሃገራት ዓዲሞ ኣብ ልዕሊ ትሽዑ ዘይግኡ ዝነበረ ህዝቢ ትግራይ ጆኖሳይድ ብምፍጻም ክሕደት ዝፈጸመ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ነታ ጆኖሳይድ ዝፈጸመላ ትግራይ ብምኽሳስ ቅድሚ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ኢትዮጵያ መዓልቲ ዓወት እምበር መዓልቲ ክሕደት ኽቢራ ኣይትፈልጥን ዝብል መደብ ረስሚ ኣሎም እቲ ካብ ትግራይ ሓሊፉ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኦሮሞን ኣምሓራን ጨፍጫፍ ዘካይድ ዘሎ ብርሃኑ ጁላን መሪሕነቱን ነቲ ዛጊድውን ዝቕጽል ዘሎ ሰላሕታዊ ጆኖሳይድ ገምጢሉ ብምትራኽ ኢትዮጵያ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት እቲ ዝተፈጸመ ግፍዒ ንኸይድገም ነቲ መዓልቲ ኩሉ ግዜ ክትዝክሩ እያ ክብል እዩ ተዛሪቡ ዘሎ መቼም አንረሳው እንዳይደገም ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ቆሻሻ ታሪክ ስለሆነ ጥቁር ታሪክ ስለሆነ ብታምኑም ባታምኑም ይሄ ታሪክ በኢትዮጵያ ህዝቦች ታሪክ ውስጥ የማይጠፋ የሚመዘገብ አሳፋሪ ታሪክ ነው ብርሃኑ ጁላ ነዚ ዝተገምጠለ ክስ ዘቕርብ ዘሎ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ከባቢ ምክያድ ነቲ ህዝብን ሓንሳብን ሓዋሩን ንምድምሳስ ሓቂኑ ኩሉ ዓይነት ምድላዋት ተወዲኡ ከም ዝነበረ ኣዘ ሰራዊቱ ኣብ እዋኑ ዝሃብዎ ምስክርነት ብምኽሓድ እዮም ያኔ በ24 እኔ ባከር ውዬ ነው የመጣሁት ወደ ታንኮቻችን ዝግጁ እንዲሆኑ አድርገናል ጥይት እንዲጭኑ አድርገናል በየሻለቃው ቦታ ቦታ እንዲይዙ አድርገናል ለኛ የኛ ለምንላቸው ሰዎችም ነግረናቸዋል ሁኔታ ከተፈጠረ ምን ማድረግ እንዳለበት ጥሩ ትስስር ፈጥረን ነበር እና እዛውዬ ነው የመጣሁት ያኔ ያዘጋጀን ያው ቀድመናቸዋል ኦሬዲ ስለ ሁኔታው ስለገባን ደስም ስላላለ ሁሉም ሰው ሬዲ እንዲሆን እዚ ባንድ በቶም ዝመስከርዎ ብሸነኽ ኢትዮጵያ ዝነበረ ምድላው ዝምልከት ኮይኑ ብሸነኽ ኤርትራውን ካሳይል ማርያም ሽዑ ዝተላኸሉ ቪድዮ ብምዝርጋሕ እዚ ቪድዮ ቅድሚ 5 ዓመት ኣብ 24 ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣብ ከባቢ ባድመን ወራር ምድላውን ተገብሩ ዘርዮም ኢትዮጵያን ኤርትራን በከምዚ ቅድመ ምድላው ገይሮም ጀመርዎ ጆኖሳይድ ወራሪው ሰሜን ኢዝ ተወቂዑና ብዝብል ጉልባብ ንትግራይ ከም ተንኳሲት ኩናት ወንጅሎምን ንማሕበረሰብ ዓለም ከደናግሩ ዝፈተኑ ክብል ያዘኻኺሩ ዘሎም እዚ ቪድዮ ካብ ስልኪ ሓደ ኣባል ሰራዊት ኤርትራ ዝተረኸበ እንትኾን بتشعز إيوان زنور محاورنا أمريكا استلاخلنا يوم بدحرون حدا معرباوي منقستاوي محاور قدح بما أب متأتاتو سمون نمبر عسرا أب دوب تقرين إيرتران مس زنور نايتا ساتلايت مرداتا كتصاري وتغير إزبالي كاسام أسيع بدوما حزاب حمش عمت زخر جونوسايد تقري حدا حتون سبت امدك قرب منقس إيرترا بو حدون زحق زمالتون إيرترا مس إماراتن إثيوبيا نوارح كرما مدلاو غيرهم مبلع تقري ورار مكيادو من درونات إمارات كاودبات إيرترا ناتبقسان بوتا دراما كوانات إمارات ناتمرحا أبلع
ልዕል ትግራይ ግፍዓዊ ደብዳብ ምፍጻመነን ማሕበረሰብ ዓለም ከቃልዕ ሕተትዎም ክብል ሓቲቱሎም ትግራይ ኣብ እዋን ዝተፈጸመ ወራር ብዝወሰደቶ ዓርሳ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ኣብ 3 ቀነ ክትወሓጥ ዝተሓሰበ መደብ ዝፈሸሎ ስርዓት ኢትዮጵያ ዓለም ዝፈለጦ ልዕሊ 150,000 ደቂ ኣንስትዮ ብምዕማጽ 100 ዓመታት ከም ዘይላዕሉ ክንደቕሶም ኢና ብምባል ኣብ ትግራይ ኩሉ መሰረታዊ ኣገልግሎት ብምዕጻው ሰባት ብሕማም ጥሜትን ጻመን ካልቁን ዝተረፉ ኢዶም ክቡ ሰብኣዊ ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም ኩሉ ዝካሎ ገይሩ ዝደለዩ ዓወት ከም ጽብ ዘይምኻል እዩ ንሱ ዝፈጸሙ ክሕደትን ገበን ጆኖሳይድን የሱስ እዮም ዝበሎም ዛንታታት ነትሕዝ ዘሎን ዝመጽን ወለዶታት ትግራይ የጥቁዑ ለይን የንጽሉ ለይን እዮም ዝበሎም ናይ ሓሶት ትረኻታት ዝቐጽል ዘሎ ይኹን እምበር ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ሽዑ ሓቂ መሲልና ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝፈጸምናዮ የጣዕሰናሉ ዝብል ምላሽ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት እናንጸባርቑ እዮም ዋላ እኳ ከምዚ ዓይነት ርእቶታት በተራ ዜጋታት ይንጸባረቕ ተኸታተልቲ ስርዓታት ኢትዮጵያ ትግራይ ከም ኣካልን ኣስኳልን ኢትዮጵያ ዘይኮነትስ ከም ጸረ ኢትዮጵያ ምሲሎም ዘስርጽዎ ዘለዉ ናይ ሓሶት ዛንታታት ብፍላይ ሓድሽ ወለዶ ትግራይ ፍሉይ ኣቓልቦ ሂቡ ኣማራጺ ከናዲ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ደወሉ እዮም ካብ ሚኒሊክ ናብዚ ንዘላ ኢትዮጵያ ዝመርሑ መራሕቲ ሕማቕ መሪሕነት ተጋሩ ተበሊጦም ተጋሩ ንሕድሕዶም ክናወቶም ኣካል ኣኽሱም ዝነበረት ኤርትራ ክትንጸል ኣካል ትግራይ ዝነበረ ካብ ኣልውሃ ክሳብ ራእሲ ደጀና ካብ ኣሮ ክሳብ መተማ ዝነበረ ግዛኣት ትግራይ ከምንዛዕ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዘበነ ሚኒሊክ ዘርኢ ብዘይትከ መልክዑ እናተሰለበ ጨፍጨፍ ኣብ ዘመን ሃይለ ስላሴ ብነፈርቲ እንግሊዝ ክረግፍ ኣብ ዘመን ደርጊ ብናይ ሶቪየት ሕብረት ቁምብላታት ክረግፍ ኣብ ዘመን ብልጽግና መለማመዲ ሓድሽቲ ድሮናት ቱርኪ ኢራንን ቻይናን ክኸውን ካብ ምግባር ሓሊፎም እቲ ግዳይ ጆኖሳይድ ዝኾነ ህዝቢ ትግራይ ብክሕደት ተኸሲሱ ደቁ ኣብ ሚስጥራዊ ጉዳያት ቁጠባ ስለያ ወታደራዊ ጉዳይን ካልእ ኣገዳሲ ጉዳያት ናይቲ ሃገርን ዘወር ከም ዘይብል እዩ ዝስርሐሉ ዘሎ ስለ ዝኾነ እውን እቲ ንህዝቢ ትግራይ ብክሕደት ዝቐርብ ዘሎ ክሲ ጆኖሳይዳዊ ገመናት ንምሳስ ካብ ዝብል ዓለማ ብተወሳኺ ትግራይ ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዜጋ ከይቁፀር ክጓነን ክንጸልን ኣብ ሚስጥራዊ ጉዳያት ናይቲ ሃገር ተሳትፎ ከየሎ ካልኦት ብዝወሰኑሉ ክነብር ዝገብር ሓደገኛ ስራሕ እዩ ዝስራሕ ዘሎ نزاب قمت متاو بفلاي زحدش ولدون خمس عين الشرحتات ترديو مواطو زخون أمارات كنادي ناي حدا قادولي زخون زلام كما بقاسقن نتابل على استقرا استفزم جونوسايد نمساس زقبر زلام من قصاص نمعقات قدايت انت تاوكينات زغون سماتاتنا ذكر له موزي مذكر سماتاتن قدايت انت تنتقراي كنت يقبات بايلو لام إثيوبيان مشارقتان تجارو كان بهر كام واغرا وسفرام كاب حلنا ودسابن كاب تاريخ حقيقة كتف بمكان كابايون عالم لخون ملافنتن هفتا جنت بمكاب انت تاوي كوينات كام زاوجت زنت أربيتا مذكر زليا تجراي ولدتا تجراي إثيوبيا مس مشارقتان انت تبعل زاوجت لعلت مخانو نتعاتون زينر سعود صلي معلت مخانو كفلت مقوار حلفنتنا يزول رخوين اللام بزعلات إثيوبيا مشارقتان إيرتران محران استوادرت انت تاوكينات تابلعل تجراي بوقع وجا ود سبا يكونن بتجوار بحل نون كحسبهم زي خالو عالم رئوا من سمع ومن زي فلت أرمينا وقفعتات أبلعل تجراي فتمام علم أبلع علينا باستفتمت الليتن دحرت ولد قفعتات انت تعذبا بتجبار صلاتنا دنجت عشلات عبيت عدي مرحت هيمانوت مناسين دكانستين تجارو بزي أفلالاي بتجراوي منتهم طرح زتحردلون استجفلون ورزيات عديتاتن نتوهات جورازون تجراي قداي عسلاوي مدفرت زغنالو كوتاس بمليونات زود روجناتنا كنسنن كم بساف زي البس لكن شكمن كيل ناينا تاريخهم بهلون كرستاتنا نتوفيتاتنا كعنون كتافون تكالاتن مسارة المعاتن حاويسو مساجدن قداماتنا كعنو تاجيرهم يوم دحرنا كل تعمت بخبان عجوان استعجبت انت تاوكينات كم هزبين هلاونا بزقورنا يمرر تقادلو سعبو وعلت أتوم بالتتقوى بريتوريا كفرم بمخالهم دمت طيت تتو كبلن ولا قا لؤم سلام تزي ترخوا هدات كمت خيلهم حزون جناب تحت صلات زركب زبنا نموت المعصرة انتقالي عركب كما رباتو تمزاويل زركب بمليونات زقمت زبنا عدد طميت حمام موتون كوينو أب صغير ركب سلازي متقنون عينتون كيرو سلحتاوت انتات حزون الناغد سلي زلام زعلتن تنذكروا أو لعنينا استفزمن يفزم زلون انتتن قداي زغون وجناتن حزون فقدو لاستيك تدربيو حسر مكراي حلف زلو هزبنام أب تجراين كاب تجراي وتا أب إثيوبيان سودانيين كراتت زلو وجنا فقدو برخة أب سدتي وتوي سنن كراتت زلو من سينا إن حسبنا ينام بفلاي حدش تولدو تجراي كم هزبي حدنتنا زبتنن عقمنا زلم مسنزلو نايتهم زت كمتنا وعالم قدا زلوهم تجارب بوليتيكينياتات جوجلاتاتن زمتو زلو خالي إن تجراينا بحد حدا وجت بدينا بيرا وحدنتنا بمتنخار قدامي أو
ትግራይና ጽንተት ዝፈጸሙ ኣካላት ናብ ፍርድን ክቐርቡ ዝተወደበ ዓለም ለኻዊ ምንቅስቓስ ክንገብርን ከም ህዝቢ ፍታሕ ክንረክብን ነዝኾነ ኣካል ከይተጸበና ክወፍር ካልኣይ ውዕሊ ፕሪቶርያ ብሙሉነት ክፍጸም ዝተመዛበለ ህዝብና ናብ መረበቱ ላዕላዊ መሬትና ናብ ሰብ ርስቱ ክምለስን ዘይተሓለለ ቃልሲ ክንገብር ሳልሳይ ከም ህዝቢ ዝበፅሕና ስብራትን ንሕክሙ በዓልና ምዃንና ተረዲና ናብ ዝተዋደደ ዳግመ ህንፀትን ሕውየትን ክንሰግር እንኽእለሎም ዕማማት ምእንቲ ክንወግን እዚ ከይንገብር ዘተዓናቕፍን ዝቕይርን ናብ ዝኹሉ መሃሙቕ ዘእትወና ውሽጣዊ ፖለቲካዊ ሕማቕና ብዘይንሕስያ ሰሚርና ክንቃለሶ ይግባእ እቲ ፅንተታዊ ኩናት ትግራይ 5 ዓመት መሊእዎ እውን ካሊእ ሕድሕዳዊ ግጭት ንምቅስቃስ ዝፍትኑ ዘለዉ ፖለቲከኛታት ትግራይ ዝኾነ ይኹን ትግራዋይ ድላይ ፖለቲካዊ ናይ ሓሳብ ኣፈላላይ ይሃልዎ ነዞም ንሕድሕዶ ክጋጮ ምክንያታት ዝድርድሩ ዘለዉ ብክልቲኡ ገጽ ዘሎ መራርሓ ናብ ግጭት ኣይናቱን ኣፈላላይኹም ገዛ ዓፂኹም ፍትሑ ዝብል መርገጽ ሒዞ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ፅንተት ክፍጸም ከሎ ዝነበሮም ገደብ ዝምልከት ዝስዕብ ወሰንቲ ሕቶታት ክሓትሎም እዚ ፅንተታዊ ኩናት ክትንጃ እንተሎ መራሕቲ ትግራይ ኣበይ ነይሮም ወይ ድማ እንታይ ይሰርሑ ነይሮም ትቕድም ኩናት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ኣብ ካሊእ ጉዳይ ሓግዙና እምበር ብጉዳይ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ከይትጠራጠሩ ዝብል ዝነበረ ፖለቲካዊ ፕሮፓጋንዳ ንምንታይ ኣብ ባይታ ዘይተተግበረ እቶም መሬት ዘየለ ፕሮፓጋንዳ ንህዝቢ ዘቐብሉ ዝነበሩ መራሕቲ ንምንታይ ዘይገምገሙን ዘይሕተቱን ናይዚ ኩሉ ህብረተሰብና ዝወረደ ፅንተት ብጋኑ ንክተርፍ ዘይገበሩ መራሕቲ ትግራይ ንመን እዮም ንምንታይ ከዘይሕተቱን ድሕነትን ፀጥታን ትግራይ ዝኹሉ ክፍጸመና ከም ዝኽእል ንምንታይ ዘይተንበየ ንምንታይ ከዘይተሓተተ መራሕቲ ትግራይ በአዲስ ኣበባ ታንክን ባንክን ኣብ ኢዶም እናሃሎ መንግስትነት ዝኣክል ሓይሊ ራሕሪሖም ንምንታይ ናብ መቐለ መጺኦም ድሕሪ ሰነ 21 2013 ዓ.ም ዝነበሩ ናይ ምድርዳርን ዓቕምን ካልኦት ወርቃዊ ዕድላትን ንምንታይ ዘይተጠቐምናሎም ድሕሪ ዓወት ሰነ 21 2013 ዓ.ም ንምንታይ ምዕራብ ትግራይ ሓራክ ወጽ ዘይተገበረ ሰራዊት ትግራይ ካብ ደብረ ብርሃን ዝተመለሰሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ እቲ ኣብ ሚያዝያ ወይ ድማ ጉንበት 2014 ኣብ ጅቡቲ ዝተኻየደ ድርድር ንምንታይ እያ ፍረ ዘየፍረየት እታ ብኽንዲ መስዋዕቲ ዝተረኸበት ውዕል ሰላም ፕሪቶርያ መን እዩ ሓንሽዋ ንምንታይ ናይ ምድርዳር ምትግባር ዓቕማት ሒቶም ሕዚ ኸ ከም ህዝቢ መን እዩ ሓስና እቲ ዝንዛሕ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ኣባይታ ኣሎ ድዩ ድሕነትን ፀጥታን ትግራይ ብዛዕባ ኩነታት ከባቢና ነቲ ኣባይታ ዘለዎ ዳዕዋ ሓቅን ጭቡጥ መረዳእታ ኣለዎ ዶ መሓዙትን ፈትውትን ሃገራትን መንግስታትን ኣለውና ዶ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ኣለውና ዶ ዝብል ሕቶታት ኣገደስቲ ምዃኖምን ተጋሩ ንሕድሕዶም ምውጋእ ይትረፍሞ ነቲ ግዳማዊ ፀላ ንምምካት ሕዚ ኸ ኣበይ ኩነታት ኣለዉ ዝብል ወሳኒ ሕቶ ኣገዳሲ ምዃኖን ድሕሪ ሕዚ ንዝመፅእ ሓደጋ ውሕስነትና እንታይ ምዃኑ ንምርዳእ ወሰንቲ ሕቶታት ምዃኖም ይተሓቢሩ ዘሎም ፈላስፋ ዘርዓ ያዕቆብ ኣብ ዝተደሪኹ ኣብ ዘካፈሉ ሓሳብ ብግልፂ ሓላፍነት ወሲዱ መልሲ ዝህበኩም ዋላ ይትርከቡ ምሕታት ግን ኣይትፅሉ ኩሉ ብምኽንያትን ኣመኽንዮን ይኹን ክብል መዒዱሎም ብኻሊ ወገን ግብፂ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ሓነ ከም ትፈድፍ ፍሊጥ ኣላ ኣብ ግድብ ህዳሴ ብኢትዮጵያ ፀብለልታ ዝተመንዘዐት ግብፂ ኢትዮጵያ ክሳብ ምፅት ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትፀኒሓ ክትብል ትሓንያ ኣላ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብድልዓጢ ምስ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሃን ስዑድ ዓረብ አልዓረቢያ ኣብ ዝገበሩ ቃለ መሕተት ምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብቲ ገማግም ዝርከባ ሃገራት ጉዳይ ምዃኑ ብሓይሊ ቃል ተዛሪቦም ነታ ባሕሪ ኣልቦ ኢትዮጵያ ካብ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ዘግለለ ኮይኑ ጂኦግራፊ ወይ ወዲ ሰብ ክቕይሮ ዘይኽእል መለኮታዊ ፍርዲ እዩ ኢትዮጵያ ድማ ክሳብ ምፅት ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትፀኒሓ ብማለ ኢትዮጵያ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ገደ ከም ዘይህልዋ እዩ ገሊጹ ዘሎ ግብፂ ምስ ስዑድ ዓረብ ብምዃን ነዚ ኣገዳሲ መተሓላለፊ መስመር ምምሕዳር ኮነ ፀጥቱን ምርግጉዕን ንምሕላው ኣውራ ሓላፍነት ከም ዝሽከማ ሓቢሮም ብተወሳኺ ግብፅን ስዑድ ዓረብን ኣብ ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ሓድሽ መርሃ ንምውፃእ ኣብዘተ ከም ዘለዋ ገሊጹሎም ግብፂ ነዚ ካብ ኣገደስቲ መተሓላለፊ ንግድን መጓዓዝያ ፀዓትን ዓለም ዝኾነ መስመር በተን ብቐጥታ ምስ ቀይሕ ባሕሪ ዝዳወቡ ሃገራት ክመሓደር ከም ዘለዎ እዩ ትምገዝ ሚኒስተር በድር ዓብድልዓጢ ተናብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝርከባ ሃገራት ጥራሕ ምምሕዳሩ ሕጋዊ ስትራቴጂያውን ሞራላውን ሓላፍነት ከም ዘለዎም በመግላጽ እታ ወደብ ኣልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ኣብ ምምሕዳር እቲ ባሕሪ ክትሳተፈሉ ትኽእል ሕጋዊ መሰረት ከም ዘይብላ ኣስሚሩ ኣሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ጥቅምቲ 2023 ንባይቱ እታ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መብሪ ሃገሩ ኣብ ቀይሕ ባሕሪ ኣፍ ደገ ናይ ምርካብ ዘለዋ ታሪኻዊ ቅቡል ሕቶ ዳግማይ ክረአ ኣለዎ ድሕሪ ምባሉ ክሳብ ሕዚ ብዝተፈላለዩ መንገድን ሰበስልጣንን ይቕፅል እዩ ዘሎ ተቀዳሚ ሚኒስተር ብ16 መስከረም 2025 የመደመር መንግስት ዝብል መጽሓፉ ኣብ ዘመረቐሉ ኢትዮጵያ ንዘላለም እስርቲ ጂኦግራፊ ኮይና ክትነብር እያ ኢሉ ዝሓስብ ኢትዮጵያዊ እንተሃልዩ ብደው ዝሞተ እዩ ከም ዘሎ ዝፍለጥ ኮይኖም ሚኒስተር ዓብድልዓጢ ድማ ኢትዮጵያ ክሳብ ምፅት ዓለም ወደብ ኣልቦ ኮይና ክትፀኒሓ ክብል ፈኪሩሎም ኤርትራ ድማ ነቲ ብኢትዮጵያ ዝውሃብ መግለጽታት መልሲ ክትበሉ ፀኒሓ እያ ናብ ካሊእ ሓበሬታ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ተሰጋጊርና ትግራዋይ ፕሮፌሰር መሓርታ ደለም ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩናት ከይደግስን ግፍዕታት ዳግም ከይፍጸሙን ምክልኻል ክግበር ፀዊዖም እቲ ፕሮፌሰር 50 ዓመት ዝኽሪ ናይቲ ኣብ ትግራይ ዝተኻየደ ኩናት ከምኡውን 30 ዓመት ዝኽሪ ስምምዕ ፕሪቶርያ ምእንቲ ምዝካሩ ጥራሕ ዝግበር ዘይኮነስ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ መላእ ቀርኒ ኣፍሪካ ኩናት ከይደግስን ግፍዕታት ዳግም ከይፍጸሙን ንኩሎም ፈተውቲ ሰላም ህዝብታት ንምስላፍ ዘኽእል ተወፋይነት ምሕዳስ ይጠልብ ክብል ተማሕፂኑ ኣሎ ይኹን እምበር ትግባር ስምምዕ ፕሪቶርያ ብናሃርያ ኣባይታ እናተጋህዱ
ይመጹ ብዘሎ ፍጻመታት ብፍላይ ድማ በቲ ዝያዳ ዘይተርፍና መሰለ ዝመጽ ዘሎ ተኸሎ ኩናት ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ይዕብለለሎ ዝበለ ፕሮፌሰር መሓሪ ታደለ ሓሙሽተ መለለይታት ንትዝጋደ ዘሎ ሓደጋ የመልክቱ ከም ዘለውን ጣይሶም ቶም ሓሙሽተ ኢሉ ዝጠቐሶም ሓደጋታት ድማ ቀዳማይ ክልቲአን ሃገራት ሰፋሕቲ ታዕሊማትን ምልመላን ሓዊሱ መጠነ ሰፊሕ ወታደራዊ ምንቅስቓሳት ጀሚረን ኣለዋ ካልኣይን ዕድጊት ድሮንን ስርዓት ምክልኻል ኣየርን ሓዊሱ ሓያሎ ሸመታ ኣፅዋር ተኻይዱ እዮም ሳልሳይን ሕብረተሰብ ናብ ኩናት ንምስዋር ኣብ ቀጻሊ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ተሸሚመን ይርከባ رابعاي كاب كلتيوم مجنات بزبجسو هاي تالو خاتن دبتات نستسنة دبلوماسي كوينات تجاهر لا همشاي مرح تخلتين عجرات عالم لخاو إيده تاو نتوسن وتدرعوا تندمار قطعين كم زخون زحسبوا يمثلوا زبالة خوينا أبى تجري داقم كوينات مولع بفلايد ما أكلت الناقول هزمت زلو كوينات تشيرتران تخون نسمع بريتوريا وجاكي اللي يجبروا كبلتان كام أبى موداتا مونغو يتبعان إيرتران كوينات كي ولا مكل خال لما تجار سمع بريتوريا تنفاس بسرع مسرح كجمر جدا يجبرام كود كتات تجار برتي كم استوسد زرقاقات بقطر زوها بمجلساتن بفرمتهم من زيكونس بهوات دك سبات كل قائم مربتهم بزم اللسوس تمزاولو سدرابيتات بملاس نابنو برحق منقسطاو دوباتن نقدات بزوا فتحي نزعنو من واورو محارب سبات نمحواي بزقبر داقمان زت موداتو زماكال نبارات بوليتكا محبر سبات أفريكا زخونو زبتات كاب بسلاخوينات نابتسفا زلا سلام كساقرو مخالهم وي بزي مخالهم كمزاني كبل التحساسي بولهم ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ሃገሮም ኢትዮጵያ ናብ ኩናት ከይትመለስ ዝቃወም ሰልፊ ጀሚሮም ዲያስፖራ ኢትዮጵያ ዝተሓደሰ ኩናትን ምክልኻልን ሰላም ንምስፋንን ዘስምዕ ተቃውሞ ኣብ ዋሽንግተን ንምክያድ መደብ ኣውፅኦም ኣብ ከባቢ ዋሽንግተን ዲሲ ሜሪላንድን ቨርጂኒያን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ዲያስፖራ ኣብ ኢትዮጵያ እናገደደ ዝኸይ ዘሎ ግጭት ደው ክብልን ሓድሽ ኩናት ከይውላዕን ኣሜሪካ ኮነ ማሕበረሰብ ዓለም ስጉምቲ ክወስዱ ዝፅውዕ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፊ ንሰሉስ 4 ሕዳር ከካይዱ መዲቦም ከም ዘለው ፍሉጥ ተንታኒ ቀርኒ ኣፍሪካ ማርቲን ፕላውት ካፊሎም እቲ ሰልፊ ኣብ ከባቢ ካፒቶል ኣሜሪካ ዋይት ሃውስን ሚኒስተር ጉዳያት ወፃን ከካይዱ ተሳተፍቲ ኣብቲ ንጽባሒታ ዋሽንግተን ሞል ዝካየድ ዋዕላ ማሕበር ህዝባዊ ጥዕና ኣሜሪካውን ክጽምበሩ ትጽቢት ይገበራሉ እዚ ተቃውሞ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ በ25 ጥቅምቲ ኣብ ባይቶታ ሃገር ኣብ ዘስማዕ መደረ ኩናት ዘይተርፍ ምባሉ ስዒቡ ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ካብ ዝሓደሮም ስጋት ዝተላዕለ ምዃኑ እውን ይግለጽ እዩ ዘሎ ተጋሩ ኣጋይሽ ጽምዶም ኣስመራትዮም بتزامد حبريتا تجارو غوس تيصمدو بوغان ኤርትራ ዝተፈጸመ ጌጋ ክርንም ሓቲተመሎም ኣዘራራብ ጉዳይ ጽምዶሎም እውን ናቀጸለ ይዘሎም በወጋን ኤርትራ ዘለው ተጻመቲ ንትግራይ ዝበታትን አጀንዳ በመንዛሕ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ከወደቀ ይገብሩለው ዝብል ተቃውሞ ክስማዕ ጸንሐ ኮይኑ ሎሚ ግን በግልጽ ምትእታዊ ኤርትራውያን ተጻማዶ ኣብ ጉዳይ ትግራይ ጠጠው ክብል በወጋን ትግራይ ዘለው መጻምዶም ጸውያመሎም መሪሕነት ጌታቸው ረዳ ከወድቅ ኢድ መንግስት ግደፍ ኣለው ዝብል ክሲ ከቀርብ ምጽኑሕ ዝፍለጥ ኮይኑ በተማሳለ መንገዲ ናይ ጀነራል ታደሰውን ክፈርስ በወጋን ኤርትራ ጎስቋሳት ምጅማሩ ሲዒቡ ባል ዶክተር ኃይለ አረፋይንን ከይተረፉ ተቃውሞ ከስምዑ ከም ጀመሩ ይፍለጡ መንግስት በሚመለከት ስምምነቱ ከሁሉ ፓርቲዎች ውጣጣ ነው እኛ ምናል አንፈልግም ብልጽግና አይፈልግም ግድ የለም እናንተ የሚመቻችሁ ምረጧል የሚመቸን ጌታቸው ነው አሉ ጌታቸው ፕሬዝዳንት ሆነ ጌታቸው በፍጹም አንፈልግም ብሎ አባረሩና የሚመቸን ታደሰ ነው አሉ ታደሰ ተመረጠ አሁን ደግሞ ታደሰ ሲባረር እንጠብቃለን لبوا دمالني إذا حجز بلوكم بغطتا نتديئفن حواحاتن زملكت كوينو نزوم حجز قلتهم سبات بتنكاغه منت صركم اطريخم كترئيوم زلوكم سباتيم بعابيو ناي سراوي التقراي ناي نعب خونتات نممر مارون كحقزوكمي اسمات خزرزر لكمي استوعلو تادسه ورده عالم قبر واحد إيسياس تادسه حلافة بريزيدنت بيت صحفت تولد عنبب حلاف السليا يوم ازوم زغلص كلكم سبات تግራይ بتنقاقه منصر አጽሪያ خطريهم زلوا سباتيم من اول مردعت هيبكاس باول غيركا تطنقوهم تي دي افن حوحاتن من ينسن حوحاتن تي دي افن تطنقوهم قليل زارب سخاتو نسن من تاي تزارب يكون زلوا نسهم صرحهم يمصرح زلوا تعرف تقولوا زلوا مسلكم تግራይ زتداخل مريحنت نشعبيا إيدو ذهب مريحنت كلوا تخفافل لأن النوع الفرارح كلوا يبدل نمنتاي نازللكا قلت أجرخا حيفكا نافتنا شعبيا تراك مساعتها بتراب حيزهم بتمصاودي حيزهم تلا أغدي خاي تلا أغني شعوب بالله تلكا إثيوبيا بمزكايا بخيدت بهاجرة وخيدت يا تحتكا ناسنت كوني ترغاغصن عقمي بالكان تخفافلكا إخا شعبية عتتصقع كان تخوينا تلا أخي ناي شعبية تكون كتكللكا لونج تيرم يمزحاسو زلو الصم سخاوزي غاني خا فنجاخا داينا خنقولو أنا
احلف كما هاون يكال انديو نعهاتكم انتم تحسوا زلهم كم زل مردعتا توصح زلهم احلف كما هاو يكال امون عالمن دبرصين امون عالمن منجورين منم عينه فلالاي زيله افلالاي زلهم سيلهم زسرحو انمن يوم ازي فطم كونيلكم تدكم واللهم تاودب كونيلكم تدكم واللهم حزبي انتم ግለሰባት ነዚ ኣብ ግምት ብምእታው ተጻማዶ ብርሃነ ገብረገርግስ ምትእታው ኤርትራውያን ተጻማዶ ኣብ ጉዳይ ፖለቲካ ትግራይ ተጠቅል ሓቲቱሎም እጅድ ልኾንና ሰባት ኣነ ፐርሰናሊ ኣብቲ ናይ ኤርትራ ፖለቲክስ ኢደ ኸተ ይደልን ትጽምዶ ክስጉም ተኮይኑ ቅድሚት ኦንሊ ኣብ ማሕበራዊ ጉዳያት ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣብ ዘቀራርቡ ጉዳያት ኢደ ኣብ ናይ ፖለቲክስ ኤርትራ ወይ ካብ ናይ ኤርትራ ፖለቲካ ከየተኮ ቅጽል የዝደሊ just خمو خون الله بوجن إيرتراويان حاتنا ون تي ناي تجري politics التجري قدي فهم only after هزب تجري هزب إيرتران ذكرارو نجر طرح تتصرفوا ريت ولا إني لعنة بزخون يوتيوب هدمونا promotion مثلا لي بزعوا زخون حساب الفنو نجر نيرو ታደሰ ወረደ ዓለም ገብረ ዋህድ ተወልደ ዕንበብን ኢሳያስ ታደሰን ተጠንቀቆም ገለ ዝብል መልእክት ዓይነት ዝተመሓላለፈ ኣለኹ ካብ ወገን ኤርትራ ጽምዶ ዘተሓባብር ሰብ እዩ ከምኡ ዓይነት ወት እዩ እዚ ጽቡቕ ይመጽእ ናይ ትግራይ ፖለቲክስ ዝተጋሩ ጥራሕ እዩ ክግደፍ ዘሎ ንሕና ትግራይ ዓድና ኣብቲ ናይ ትግራይ ፖለቲከኛ ኣየና ሕማቕ ኣየና ጽቡቕ ዝብልስ بدم بنفلتنا من يستغمنا من يزود الناس بدم بعصبقنا نفلتنا انا ابنا ኤርትራ ፖለቲካ አይደቴ ንሓጎስ ክሻ ተጠንቀቅዎ ንኢሳያስ ተጠንቀቅዎ አብርሃም ካሳ ተጠንቀቅዎ ዝብል ተኮይነ በቀጥታ ኢደ ኣብና ኤርትራ ጉዳይ የተለኹ ማለት እዩ ስለዚህ እዚኦም ቦርደር ከሎና ኣሎ ከም ተሐሳሰብ ማለት እዩ ወገን ኤርትራ ነዝኻው ምላሽ ዝተዋወ ኮይኑ ኣብ ክንዶ ግን መንግስት ኤርትራ መንገዲ ጽምዶ ተጋሩ ከም ዝለቀቀ ተገሊጹሎ እቶም ኣብ ማሰርት ዝነበሩ ተጋሩ ቀዳማይ ኣብ ኩናት ዝነበሩ ልዋን ኣብ ትግራይ ሰጊሮም ብዘይሕጋዊ ዝተመለሱም ካልኣይ ኣብ ሰራዊት ጸኒሖም ኣብ መንጎ ተጋሩና ኣፋኑና ዝበሉ ሳልሳይ ኣብ ኩናት ብስግረዶ ኣትዮም ዝኾነ ታሲራ ዝሓዞም ራብዓይ በዲዮም ተጋሩ በቦም ኤርትራውያን ወይ ብሰበይቶም ኤርትራውያን ኮይኖም ንሳቶም ናይ ኤርትራ ታሲራ ተኸልኪሎም ዝጸንሑም ከባቢ 100 ዝኾኑ ተጋሩ መንግስት ኤርትራ ብነጻ ለቂቁ ተባሂሉሎ ኣብ ማእኸል ዚምባር ካብ ዓድዋ ዝነቐለት ጉጅለ ኩዕሾ ኣብ ኣስመራትያ ኣላ ዝበሃል ዘሎ ተታሒዝ ዘሎ መደብ ካብ ዓድዋ ዝመጸት ጉጅለ ኩዕሾ ተጻዊታን ኣብ ዘዋደው ዘዳለው ኣዳራሽ ድሕርመታም ምስቶም ካብ ቤት ማሰት ዝፍትሑ ክራኸቡ ዝብል እዮም ኣብታ ኣዳራሽ ድማ ምሳውል ስዒድ ርክብ ከካይድዮም ተባሂሉሎም بخالي وجان عدوغ محرفانون جنرال مقبي هاي لملاشيبهم نايم حرفانو زوزو حدش مانيفيستوم نتقراي نايموتن حيتن ما خلقي رغم يطولهم جنرال مقبي هاي لبزي قابل تقنان سعبتون أو يرسرخونا ومحرز اللو حايلتات نسلام هزب تقراي زدقف مخانم أو قد امزات وزمسل مدرب بمسمع وقون هزب تقراي كسلفو كم تزوعي ذكار كلهم جونوسايد قوم حايلتات وكابينا زلو أمحرا يخون إرترا يخون أقوب يخون عفار أو قون هزب تقراي يخونو أو قون السراويت يخون خا بزقات أمزيو ملأختنا نحلف ፋኖ በወገኑ ነዚ ብሰነድ ዝተደገፈ ምላሽ ይብሎ ኣምሓራ ፋኖ ዘውፅኦ ሓድሽ ማኒፌስቶ ግዛታት ትግራይ ዝኾን ምዕራብን ደቡብን ህዝቢ ኣምሓራ ናይ ሞትን ሕዌትን ጉዳይ ምዃኑ ግልጽ ገይሮም ኣሎ ሌቅ ትግራይ ሕድሕዱ ኣብ ህልኽን ዛምባይ መን ይወርሳናትዩ ፋሕፋሕ ዘብሎ ይሰርሕ ልሂቃን ኣምሓራ ግን ዘተኣኽቦም ፖለቲካ እናፍሓሱ ይሓድሩሎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዝምዕብል ዘሎ ወታደራዊ ሓይሊ ናይ ጽባሕ ናይ ትግራይ ፈተና ምዃኑ ክግለጽ ጸንሕዩ እቲ ማኒፌስቶ ድማ ነዚ ግልጽ ገይርዎ ኣሎ ፋኖ ኣምሓራ ዘውፅኦ ሓድሽ ፖለቲካዊ ማኒፌስቶ ኣንጻር ትግራይ ዘቕንዕ ኮይኑ ኣሎ እቲ ከም ሓደ ፍሉይ ፖለቲካዊ ቻርተር ዝግለጽ ሰነድ ቃልሲ ፋኖ አንጻር ብሕወሓት ዝምራሕ ይወደግን ዝፈጠሮ ፌደራሊዝምን ሰልፍ ብልጽግናን ብማዕረከም ዝቃለስ ዝገልጽ ኮይኖም ብሕወሓት ዝተፈጸመ ዝበሎን 10 ዓመታት ዝቐጸለ ስርዓታዊ ምግላልን ምምንዛዕን ህላዊ ቃልሲ ምዃኑ ኣረጋጊጹሎም እቲ ማኒፌስቶ ቃልሲ አንጻር ዝኾነ ብሄር ዝቐንዕ ኣይኮነን ዝብል እኳ እንተኾነ ፖለቲካዊ መሪሕነት ትግራይ ግን ጠንቂ ናይቲ መሓውር ጭቆና ኢሉ ዝገልጾ እዩ ዘቐምጦም ዝሓደገኛ ኣገላልጻ መንጎ ህዝብታት ትግራይን ኣምሓራን ታሪኻዊ ቅሬታታት ክሕይልን ኣብ መንጎ ክልተን ክልላት ዘሎ ቅርሕንቲ ክዓምቆን ሓደጋ ከም ዘሎ ተንተንቲ የጠንቆም ብዓብዩ ድማ ኣብቲ ማኒፌስቶ ሓደ ዓብይ ሓደጋ ዝተቐመጠ ኮይኑ ግዛታት ትግራይ ዝኾነ ደቡብን ምዕራብን ዝምልከት ኮይኑ ናብ ድርድር ዘያቱ ናብ ክልል
ኣምሓራ ክምለስ ኣለወን ዝብል ቅዋም ሒዙሎ እዚ ድማ ብቐጥታ ምስ ናይ ህላዊ ሕቶ ህዝቢ ትግራይ ዝጋጭ ኮይኑ እቶም ግዛታት መሰረት ስምምዕ ሰላም ፕሪቶርያ ከይምለሱ ተወሳኺ ዕንቅፋት ኮይኑሎ እቲ ሰነድ እትሕዘሎ ስርዓት መንግስቲ ኢትዮጵያ ውድቕ ብምግባር ዳግመ ውደባ ፌደራላዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ዝሓትት እዮም እዚ ኣካይዳ እዚ ነቲ ካብ ነዊሕ እዋን ኣትሒዙን ነዊሕ እዋን ርእሰ ምሕደራ ትግራይ ዝድግፍ ዝነበረ ብዙሃነት ዘለዎ ሃገራዊ ፌደራሊዝም ብኣድማዕ መንገዲ ንድሕሪት ክመልሶ ይብሉ ነቐፍቲ ዕጡቕ ፋኖ ንትግራይ ወታደራዊ ከም መፈራርሒ ንምጥቃም ኣብ ደቡብ ኣምሓራን ትግራይን ቀጻሊ ዕጥቃዊ ድልውነት ከም ዝገብር እዩ ኣብቲ ሰነድ ኣመልኪቱ ዘሎ እቲ ማኒፌስቶ ዋላ እኳ ምስ ትግራይ ንምግጫው ቃና እንተሃለዎ ንተጋሩ ከም ጸላቲ ካብ ምጽዋዕ ተዓቂቡ ምስ ካልኦት ውፅዓት ህዝብታት ንምትሕባር ድልውነት ዝገለጽ እዮም እዚ ድማ ብወገን ትግራይን ዘለው ጽምዶም ሻዕብያን ፋኖን ጽምዶ ዝብእን ኣድግን እዩ ዝብል ነቐፌታ ዘቕርቡ መርትዑታት ዝኸውን ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ስርዓት ሕወሓት ኢህወደግ ፈሪሱ ነዝስዒቡን ተጋሩ ጆኖሳይድ ንክፍጸመልና ዝገበረ ዓዲ ዘፍረሰ ለውጢ ክመጽእ ሰዋና ናይ ዝሃገር ዘፍረሰ ለውጢ ኣምሓሩ ሻዕብያን ግብፅን እቶም ቀንዲዮም ናይ ሰለስቲኦም ናይ ውልቀን ናይ ሓባርን ዕላማ ድማ ዝፍለጥ እዮም ነዚ ዕላማኦም ንምስኻዕ ክዕንቅፈና እዩ ዝብልዎ ቁፅሪ ሓደ ጸላኢ ትግራዋይ ምዃኑ ብተግባር ዝረኣናዮ እዮም ኣብይ ኣሕመድ እዞም ሓይልታት እዚኦም ነዊሕ ዓመታት ዝሰርሕሉ ዕላማኦም ከሳኽዐሎም ዘምፅዎ ሓላፍ መንገዲ ሰብ እዮም ሕዚ ምስ ኣብይ ኣሕመድ ባሶም ክሒዱና እዩ ዕላሞም ድማ ንኣብይ ብኻሊእ ኣብይ ምትካዮ ካብዚ ወፃኢ ዕላሞምን ጸላዮምን ብዝግባእ ዝፈልጡን ኣጽኒዖም ዝሓዙን እዮም ክብሉ እዮም ዝስምዑ እዞም ብወገን ትግራይ ዘለው ጽምዶም ሻዕብያን ፋኖ ጽምዶ ዝብእን ኣድግን እዩ ዝብል ቅዋም ዘለዎም ነቐፍቲ ኣስዒቦም ድማ እቲ ዝገርም ነገር እምበር ምስቶም ሰዋና ናይ ተዓዲ ዘጥፍአ ለውጥን ቀንዲ ጸላእቲ ህዝቢ ትግራይን እዩ ጽምዶ ዝበሃል ዘሎ ናይ ዝብእን ኣድግን ጽምዶ ዘበለን እውን እዚ ነጥብ እዚ በማል ብወገን ሻዕብያ ግብፅን ፋኖን ጽምዶ ዝደልይዎ ብደመናእሰይ ትግራይ ኣብይ ኣሕመድ ብኻሊእ ኣብይ ኣሕመድ ንምቕያር እዮም ብወገን ትግራይ ዘለዎ ኣሳሰይቲ ጽምዶ ግን ካብ ናይ ውልቀ ምኽንያት ወፃኢ እዚ ዝበሃል ፍረ ነገር ክርከብ ኣይካልን ዝሕሰብ ዘሎ ናይ ድንቁርና መንገዲ ብዝኾነ ተኣምር እንተዝሰልጥ እኳ ሻዕብያ ይኹን ግብፂ ንኣብይ ቀይሮም ኢትዮጵያ ዝብትንሎም ካሊእ ኣብይ እዮም ከም ጾምበር ንሓደ ትግራዊ ፖለቲከኛ ቀዳይ ሚኒስተር ንሓደ ትግራዊ ኣዛዚ ድማ ኢታማጆር ሹም ኢትዮጵያ ይገብርዎምን ህዝቢ ትግራይ እውን ካብ ናይ ኣምሓሩን ሻዕብያን ውርደት ዝኸፍአ ባርነት ወፃኢ ካሊእ ክረክበ ይኽእልን እዚ ማነ ጸጋም ዘየብል ሓቂ ዝብል ሞገት እዮም ዘቕርቡ ዘሎም ካብዚ ወፃኢ ጽምዶ ፈጢርና እዚ ክንገብር ኢና ገለመለ ዝበሃል ዘረባ ኣብ መሬት ዘየለ ዘይጭበጥ ናይ ሕልም ዘረባ እዩ ታራ ናይ ተልሜዴን ፕሮፓጋንዳ እዩ ዝብል ተቃውሞ ዘስምዑ ወገናት ድማ ሕዚ እውን ሓድነት ሰራዊትን ህዝብናን ኣብ ቦትኡ መሊስካ ኩሉ ዘቐበሎ መሪሕነት ፈጢርካ ምዕራብ ትግራይ ይኹን ካልኦት ሕቶታት ትግራይ ብሰላማዊ መንገዲ ዝምለሰሉ ሰፊሕ ዕድል ኣሎ ዝብል መፍትሒ ብምቕራብ እዚ ግና በጻብዕቲ ዝቑፀሩ ሰባት ካብ ስልጣን ወፃኢ ስለ ዝገብር ኣይተደለየን ክብሉ እዮም ዝወቕስ ዘለዎም ኣብ መወዳእታ ድማ ብምጥቕላል ጥሙር ብሄራዊ ሓድነት ንጹርን ርሑቕ ዝጠመተ ብሄራዊ ዕላማ ብቕዓትን ናይ ህዝቢ ቅቡልነትን ዘለዎ መሪሕነት ኣሊካ ኣብ ንጹርትን ተነስተደረኸ ቀንዲ ማእኸሉ ሰላም ዝገበረ ስልታዊ ይኹን ስትራቴጂካዊ ረኽብታት ስምንተ ረብሓ ህዝብን ብሄርን ተባሂሉ ምግባር ንቡር እዩ ሕዚ ኣብ ትግራይ ግና ብጭቡጥ ሰለስቲኦም የለውን ሓድነት የለን ዝተነፀረ ህዝቢ ዝተቐበሎ ብሄራዊ ዕላማ የለን ናይ መላ ህዝቢ ትግራይ ናይ መላ ሰራዊትን ማሕበረሰብ ዓለምን ቅቡልነት ዘለዎ መሪሕነት የለን እዚ ክሓዝካ ናይ ካልኦት መሳሰይ እሞ ድማ ናይቶም ቀንዲ ታሪኻውን ስትራቴጂካውን ጸላእትካ ኮይንካ ናብ ኩናት ምእታውን ህዝቢ ትግራይ ዝገደደ ብርሰትን ብሄራዊ ውርደትን ካብ ምምፃእ ሓሊፎም ካሊእ ረብሓ የብሉን በማል መራሕቲ ዘይተቋፀርዎ ኩናት ኣይትጀምሩ ኣብ ክልተ መቒሎም ኣፋጢጦምካ ዘለዉ ኣብ ሰራዊት ትግራይ ዘለኻ መንእሰይ ትግራይ ንስኻ ንትግራይ ጽባሕ ተድልያኻ ትርጉም ኣብ ዘይብሉ ኩናት ህይወትካ ከይተጥፍእ ኣካልካ ከይተጉደል በማልዮም ሓድነት ሰራዊትን ህዝብን ናብ ቦትኡ ምምላስ ቀዳማይ ስራሕ ክኸውን ሓቲቶም ዘለዉ ብኻሊ ወገን ትግራይ ኣብ ትግራይ ብዘለና ትሽየጠላ ክብል ኣብ ላዕለዋይ መሪሕነት ዝርከብ ኣይተ ጎዲፋይ ጥላሁን ተዛሪቦም እቲ ሓላፊ ሕዚ ዘሎ ሓደጋ ትግራይ ካብቲ ኣብ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ይኹን ካሊእ ንላዕሊ ዝኸበደ ምዃኑ ኣስሚሩ ኣሎ እቲ ሓደጋ ዝኸፍአ ዝገብሮ ዘሎ ድማ ንለውጢ ድልውነት ዘየለ ምዃኑ ኣረድዮም ንዓይ ዘስገአኒ ግን ብልጽግና ኣይኮነን ዶክተር ሃይ ንዓይ ዘስገአኒ ዓፋር ዘሎ ዕጡቕ ኣይኮነ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ናይ ብልጽግና ወኪል ኣይኮነ ናይ ጌታቸውን ናይ ጻድቃን ዋዕዋዕ ኣይኮነ ንዓይ ሕራቅ ዝኸለኒ ኣብ ትግራይ ዘሎ ክራይ ኣካብነት ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይፍትሓዊ ናይ ሃብቲ ኣጠቓቕማ እዩ ኣብ ትግራይ ዘሎ ዘይምዕሩ ምሕደራ እዩ ትግራይ ትውረር እያ ዘላ ንኣናሲ ትረኽባ ከም ደቅና ካስትፎ ነገር ከይረኽቡ ዝገብር እዩ ግልጋሎት ብገንዘብ ዝግዛእ ዘሎ ገዳምን መስጊዳትን ዘይትሸጣ እምበር ትግራይ ትሽየጥ እያ ዘላ ብጣዕሚ ዘሕዝን ከዓ ሓራ ሕዋሉ ሓራሎም ዘይሮ ክሳሓፍዮም ትግራይ ዝገዝዋ ዘለዉ ክከላኸል ተደኪኢሉ ትሕዚ ጎደለን ትሕዞ ጉደለን ዝወረረን ዝተወረረን ጉቦ ዝኸፍልን ጉቦ ተቐበለን ክልቲኦም ንመኸተኽ ተስልፎም ኣይትኽእልን
مسوعة الناس غفل نعجزيو مسوعة الناس غفل نثنى محداري مسوعة الناس غفل نطبق منقصتي إذا تقرأين حوحات كبقر ميتات أو لتسويه ودويت نخو وانزله نمثل عرض وطار ونمثل عصم محدار إلي ناتي محدارا ناتي ودوس دولا خعات ود نايل معات ودوس لدغوني نايل حتى من تودوس لدغوني هو حتى نايل محدار كرقات تذيك إلو تزتاي لي يدحلو واحد ورا مريك صالحات أيتان هو حد مدرع كوتي هذا حتى تنت كرقات سيكان بقلت إذا ناقر لهم تاي كم زارو وطفي إني كورن ودعي أخذ ما راح إيه هو حد كل كله عليه والمانتين هو حد كل كله أو الشاط خافي لنا أنا عنا أب بتمسح مسألة كل ده على طفي إني كورن تزارينا مسألة ذيك ብዙሓት ደገፍቲ ገዛ ውድብ ለውጢ ክመፅን ውድቦም ንሓተት እዮም እቲ ኩሉ መከራ ክመፅእ መንነቶም ናይ ባዕሉ ግደ ከም ዘለዎ ዝነቕፉ እዞም ደገፍቲ ኣመራርሓ ናይቲ ውድብ ከም ዘኢልካ ናብ ካሊእ ኩናት ንምእታው ኣፀጋሚ ምዃኑ እናሞገቱ እዮም ፍታዊ ለውጢ ብዝብል ብርዕሹም ዝፍለጥ ደጋፊ ናይቲ ውድብ ብዛዕባ ዝምልከት ኣብ ዘርግሖ ፅሑፍ ብልፅግናን ኣብዪ ኣሕመድን ውላድ ይወደግ እዮም ይወደግ ድማ ውላድ ሕወሓት እዮም ንውድቀት ይወደግ ቀንዲ ተሓተቲ መራሕቲ ሕወሓት እዮም ድሕሪ ውድቀት ይወደግ ንዝመፁ ውድቀታት እውን ተሓተቲ እዞም መራሕቲ እዚኣቶም እዮም ክብሉ ገሊፁ ዘሎ ፍታዊ ለውጢ ወሲኹ መራሕቲ ሕወሓት መራሕቲ መከላከያ መራሕቲ ኢንሳን ካልኦትን ሰንያ ስለ ዘይነበሮም ኣብ መንጎኦም ብዙሕ ንቕዓት ተፈጢሮም ናይ ኣዲስ ኣበባ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ናይ መቐለ ማእኸላይ ኮሚቴ ሕወሓትን ዝብል መንፈስ ክፍጠር እውን ክኢሎም በዚ ምክንያት መራሕቲ ሕወሓት ኣብ ሕድሕዳዊ ናይ ስልጣን ምብላዕ ፀኒሖም ነቲ ንቕዓት ተጠቒሞም በለፀኛታት ተበሊፆምሉ መራሕቲ ሕወሓት ተበሊፆም ተሳዒሮም ብምባል ብናይ 17 ዓመት ብረታዊ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ዘዕተሮም ባንክን ታንክን ረኪቦም ናብ መቐለ መፅኦም እዚኣቶም ሕዚ እውን ኣብ ትግራይ ተዘይቀፂልና ይብለሎም ዝነበሩ ዕድል ዘምከነ መሪሕነት ዳግም ክቐፅል ዘይኮነስ ንሕሉፍ ፅቡቓት ስራሕቱ ክብሪ ይብካ ጌጋታቱ ናይፍካ ብሰላም ካብ ፖለቲካ ገባሪ ሓዳጋይነት ግልስ ክብል ጥራሕ እዩ ዘሎ ንዖምን ንህዝብን ዝጠቅም እዚ መንገዲ ዝጥራሕ እዮም ሕዚ እውን ሕማም ትግራይ ብውሕዳት ዝሓዊ ይኮነን ብሕታዊ ሰብ ኣነ እየ ዝብል ኣነነት ክህሉ ይብሎን ነባር መሪሕነት ሕወሓት ከምቲ ኦሮሞ ብልፅግና ዝገብርዎ ብድሕሪት ኮይኑ ከማኽር ይኽእል እዮም ገባሪ ሓዳጋይ ዘይኮነስ ከማኽር ዝብል ይሰመረሎ ካብ ዝወፃኢ ብዝተለመደ ናይ ትማል ኣካይዳን ባህርን ግን ክትጓዓዘ ኣይትኽእለን ሕዚ ዘሎ ፖለቲካዊ ኩነታት ካሊእ መልክዕ ዘለዎ እዮም ነዚ ዘሎ ሃገራዊ ቀጠናዊ ኣህጉራዊ ዓለም ለኻዊ ኣሰላልፋታት ነፂሩ ነንቢውን ክኸይድ ዝኽእል መሪሕነት የደሊ ዝነበረ ናይ ብሄር ብሄረሰብ ሓንጂ መንጂ መሰረት ዝገበረ ፖለቲካ ፕሮግራም ብምቕያር ትግራይ መሰረት ዝገበረን ሃገርነት ዘዋልድን ሓድሽ ፖለቲካ ፕሮግራም የድሊ ክብል ፀዊዕሎም ኣብ መወዳእታ ድማ ነዚ ግዜ ዝምጥን ፖለቲካዊ መሪሕነት ኣብ ትግራይ ክፍጠረሎ እዚ ንክኸውን ድማ ካብ ኣነ ጥራሕ እየ ዝገብራ ዝብል ሕማም ብምምፃእ ሕወሓት ሓቃውን ትኽክለኛን ሪፎርም ክትገብር ይግባእ መሪሕነታን ፕሮግራማን ሪፎርም ትግበር እዚ ግዜ ዝህብ ዘይኮነስ ተሎ ክትግበር ዝግብኦ እዩ ንባዕልኹም ንህዝብን ዝጠቅም ብሕታዊ መንገዲ እዚ ጥራሕ እዩ ኢሉሎ ፈታዊ ለውጢ ኣብ መወዳእታ ስልጣን ይኣኽለኒ ዝበለ ሓደ ላዕለዋይ መሪሕነት ትግራይ ሓደሽቲ ወለዶ ንቕድሚት ክመፁ ሓቲቶም ስትራቴጂክ መሪሕነት ውድቀት ገጢሙን ኢሉ ዝገምገመ ነባር መሪሕነት ተመሊሱ ንትግራይ ክመርሕ ምሕሳቡ ወይ ምፍታን ማለት ትግራይ ሒዝካ ምጥፋእ ማለት እዮም እቲ መሪሕነት ነቲ ሓድሽ ወለዶ ከረክብ ግድን እዮም ክብል እዩ እቲ ነባር ላዕለዋይ መሪሕነት ሕወሓት ዝነበረ ናይ ሕዚ መስራት ውድብ ስምረት በየነ መክሩ ስልጣን ይኣኽለኒ ክብል ተሰሚዑ ዘሎ ትግራይ ንሕና ክንውጣ ከም ዘይንኽእል ኣረጋጊፅና እዩ ንትግራይ ንሕና ክንዕብያ ከም ዘይንኽእል ኣብ ጫፍ መሪሕነት ዘሎ ተረጋጊፅ በቃ እዚ ፕሩቭን እዩ በቃ ተረጋጊፅ እዩ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ ኣነ ናይ ትግራይ መራሒ ክኸውን ኢልካ ክትቅፅል ምፍታን ማለት ትግራይ ሒዝካ ምጥፋእ ማለት እዩ ትግራይ ሒዝካ ምጥፋእ ማለት እዩ ትግራይ ኣይተዓብን ጥራሕ እንተይኮነስ ካብቲ ዘለቶ እውን ኣብ 2013 እውን ናብ ምንታይ ከም ዝወረደ ትርኢና ኢና ዋላ ናይቶም ካልኦት ኣብቲ ኩናት ዝሳተፉ ዝነበሩ ተራ እንተነበረ ኣነ ስትራቴጂካዊ ውድቀት ናይ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ኣጋጢሙኒ ተባሂሉ ፔሪየድ ድሕሪኡ ስትራቴጂካዊ መሪሕነት ወዲቐ እንተኢሉ ኣነ ምሰብ ክቕፅል የብሉ ተክገብር ድሕሪኡ ስለዚ እዛ ከምዚ ኢልና ዝገምገምናያ ብሓባር ዝገምገምናያ ውሕወሓት እናሃለና ሕጂ እውን ግዜ ሓለፈን እዩ ነዚኣ ተቐቢልካ እቲ ሓድሽ ሓይሊ ኣውቶማቲካሊ ስራሕ እንትጅምር እንተሎስ ኩሉ ብዝሕሸ ስራሕ ክጅምር እዩ ማለት ክኸውን ይኽእል ግን ካልእ ኣማራፂ የለን ናተማሃረ ከዓ
كعبي نسلتنا خعبي هيمان كابيتالينا نفترنا نخيد كم نجارنا مرار حارمينا نفترنا نخيد سازي ما نهاية يدلن هج ما نهاية يدلن مخنيات انت يبزحوه كله التفيت زلو تاناي من قدي تا ناي أنا أخلني سلطان قال حيل مسيتك كأني من سيكرك وإيه ناي حزب دليت كمل لسيه تبل تاريخها وصلنا له لك خمتان من قدال زوسنا قاليو سواء حدا تقادل اخواني خيلي قاليو سساتات تقادل اخواني خيلي قاليو مودعتا ساعات قاليو ثمانياتات تقادل اخواني خيلي طبو صريح من قدالو زي سبزي كاون حرقن نزي تاريخ زي مبلشاوغن ناي وعدو تاريخ مالتي ياكل بيكوزو داري هيجي حانت اللوطي اياميت زبلي زلنمو لمن قد زي أقول هنا نمرج أهلا ممر حدش ما صاب وجنو تقرأ عدنا من السيد تسفاسين ولا لبمات من السيد خون تقرأ كتمت صحاتي تلام حزم سيناكم لنا ما سينا لنا تمكرنا هنا توصلوا ووصلوا حزقناتكم يركبناكم 50 years solid 50 years كم حدا نقص كين كم مصع مو لمن سينا تقدم كان نسددك نطفاها تاحدا أكثر لايك ذات اوف إريتريا كاملا إترا دينا هون كون كن بعدين تاي زخون دل منسي هل تري ولا هم أميديا تترى دلوا دك عسر تغلط دك عسر تربع دك عسر ثلاثة قلعت يوم دخول دلوا تقرأي تسفاسي إنهم لا أزي زي حاسة نزي زي رئي أمر راح أنت أركبكم نكوس تركوني صعب إذا مسيكم الله سيديناتكم يتجيزه نسومنكم من أسي كونيوم تقاليلهم من أسي كونيوم موسى يوم ناوز مدرة سيدي لمن أسي زي يركب لهم هنا تايلو يحجزوا كونسلر الشخون أجمع كيف تري مرحو تمكرات يحلفوا سلازي تمنسي بفلاي تمنسي نقول تو بوجلة بجزع بودعة بمنسي محبر بجزع بد زي يكونن نسعى زخونة دلاي لوطي زخونة منسي تحوسوا زي بهراوزته كجبر كله نمنسي زي تعم تقرأ فتيركا بفلانا بحرحرا وقجت كتاتو نزدفو حايلتات لومون تعامو زغطل خوينا سلام نتقرأ يخون سلاماوي بوليتيكا وقالسن زلع فتح زبل مرقص اي بمنصبرا ني حساب كنا طرحنا ننقص كاب عبدان وطينا ترقاقعنا مفتحين نادي دك عبيت زبل هي بملختي بحقي نبراو كنتناتنا زقلتن نابزحشة متزاد صوعني أبزوان زي نتقرأينا نهزبان زمتن زحشة مواتون من دا حسابا وعرقن رقوع تحساسبانا أزيو آقداس يوم حلافنة السمو عمولوريتات أبزحالة في الجزيات بوزحفة النتات ساقيرام يوم حزون بتماسالي قدميت كنسرع زقبا سلام معبالن يوم أزد ما بسلام وبوليتيكا وقال سترح كالرقاقات يخال وقو كل جزي عنوة سقاين ترح يزورس زخينات حسابات قن حد متمان مفتارن نستفلالي عمل خاختاتات متحواسن عدلي بالنابل يوم دك تقرايب زلنا عاغ من طبابن تساقماتنا في التحكم نركبا يتراترن قدم قن كابت سمعيتا وتحاسوا وطينا بمخنيتا واقباب كن حسب يقبام حدا مسمع حسابات من اللواتن نزحش متعي بحبار متسمادنيو تقنع من قد يزولو زوما قنات سلام نتقراي زلاغ كاون تخوينو كل زي قاب زي فلالاي مستافلهم منغستي حزبي موران هيمنتا مرحتي مناسي دق انستيو كلهم بحبار كوينهم السلام مسرح نمرغغات كسرحلهم بوليتيكا قالسنا نابعن وتيكونس نمعبالنا موسار زعلمك خوني قبابمال ابا موداتا نتني حساب قالس طرحنا نغس كاب عودان وطينا ترغاغعنا مفتحين نادي صاوعي تقريبا مالو سلام بوليتيكا قالس نتغراي قدميت كم زسغمون ملختي ام حلالفهم مالو